खुदावंद साहब ये कहाँ से गुजर रहे हैं? बस अभी हम राका ख़त्म करके ये बेला चढ़ाई से उतरे। अभी ये इस एरिया को हुल्ली चक्कुल और जटगारो कहते हैं। अच्छा, हुल्ली तो बिरावी में घोड़ा को कहते हैं, चक्कुल वो छोटा सा पानी हो। हाँ, तो और वो क्या बताया? यहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर आया, ठहरा और उसने अपने घोड़ों को यहाँ पे चरने के लिए छोड़ा। हाँ, फिर ये घोड़े जो है पानी ढूंढते ढूंढते यहाँ पे गए, एक जो है छोटा सा चश्मा उनको नजर आया। अच्छा, वहाँ से पानी पिया, तो उस वजह से उसका नाम हुल्ली चक्कुल रखा लोगों ने। तो एक दूसरी और बात बताइए आपने इसके साथ। इसके साथ ये बताया कि ये नदी है, इस नदी का नाम जटगारो है। ये सिंध के ये बेला के लोग रहते थे पहले यहाँ पे, जटगार। अच्छा, यहाँ पहले यहाँ मैंने तारीख में पढ़ा है कि वो खुजदार, बागबाना, जीदी, कर्क वो भी जटगालों के अंडर में था, और ये इलाके भी अंडर उनके अंडर में था। उनके अंदर में था। यहाँ उनके तो घरों के निशानात है। उनका एक जो है बेंच थे, नीचे भी जो है उनके सारे तकरीबन निशाना रहायशी मकानात के निशानात हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा, अभी तक निशानात है? अभी तक निशानात हैं। फिर ये जटगाल फिर क्यों बैक हो गए बेला की तरफ? वजह क्या थी? मेंगल और जटगाल का जो है लड़ाई हुआ, फिर मेंगल ने इनको भगा कर इनको बेला भेज दिया। अच्छा, तारीखी लड़ाई हुई थी। हाँ, तारीखी जटगाल फिर बेला की तरफ गए थे। अच्छा इनको जो है भगा के बेला पहुंचा दिया, फिर उधर ही छोड़ दिया उनको। अच्छा, और ये इलाके की खुसूसियत क्या है? ये इलाके की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर अपने ज़माने में आया, यहाँ से हिंदुस्तान के लिए रास्ता ढूंढते। अच्छा, एक मिनट, एक मीनार नजर आ रहा है, ये कौन सी मीनार है? ये मीनार देखिए, ये तकरीबन मीनार है। इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये 1982 में ये रोड को जो है फौज ने तामीर किया। सही, माशाल्लाह। ज़िया-उल-हक के दौर में यहाँ पे रहीमुद्दीन गवर्नर था जी। 1982 में, तो यहाँ से आगे तकरीबन बेला तक जो कुराड़ों तक ये रोड का जो है ठेका जो है फौज को दिया गया। अच्छा अच्छा। तो जब इसका 1982 में रहीमुद्दीन इसको इफ्तिताह करने के लिए आया, हाँ हाँ, तो यहाँ से उसका इफ्तिताह करके रोड पे सफर करके जो है, इस वजह से उसने यहाँ मीनार निशान लगाया था कि यहाँ से हमने फौज ने इसका आगे काम किया है। सही 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 सही। इस वजह से ये मीनार अभी तक निशानी उन्होंने छोड़ दी है? निशानी छोड़ दिया। निशान है, ये निशान है कि यहाँ से हमारा फौज का ठेका शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ उसके दरख्त भी मुझे नजर आए, जंगली ओलिव वो कहते हैं, जंगली जैतून यहाँ होते हैं? जंगली, ये पहाड़ों में जो है जंगली जैतून होते हैं, इनको हमारे ज़बान में खत कहते हैं। खत कहते हैं, हाँ, बिरोई में। और ये जंगली तो पहले काफ़ी थे, मगर अब लोगों ने काट दिया, इनको ख़त्म किया, अभी बहुत कम है। अच्छा, मैंने सुना था आजकल कश्मीर और सूबा सरहद में इनकी क्राफ्टिंग करते हैं, ये खत, उनसे तेल हासिल किया जाता है। यहाँ ये अमल नहीं होता है? यहाँ अमल नहीं होता। यहाँ इसका अमल यही है, इनको जितना तुम्हारा ताकत है काट सको, काट लो। ओ, ये तो जुल्म है, ये जुल्म है। अच्छा, पहले ज्यादा हुआ करती थी, आजकल कम है? सारे पहाड़ पहले ये जैतून के दरख्त से भरे हुए थे। हाँ, अभी बिल्कुल बहुत कम है, इक्का दुक्का इधर उधर है, बाकी ज्यादा नहीं। अगर जंगलात इसी तरीके से काट गए तो माहौलियत पे क्या असर होगा? बहुत बुरा असर होगा। तकरीबन बारिशें कम होंगी, बारिशें कम होंगी, और लोगों का जरिया माश ज्यादा माल मवेशी है। जब बारिशें कम हुई तो उनके साथ भी जुल्म हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तकरीबन बरसात भी नहीं होगा, माहौल भी आलूदा होगा। हाँ, और उसके अलावा ये यहाँ के चरिंद परिंद सारे भाग गए दरख्तों की वजह से। पहले यहाँ पे इतने तीतर बठेर, हाँ, और ये चकोर वगैरह होते थे, अभी बिल्कुल नाम निशान तक भी नहीं है इनका। सब ये जंगलात काटने की वजह से खत्म हो गए। अच्छा, यहाँ कौन से ज्यादा दरख्त होते हैं इस एरिया में? इसको गासिलेटी भी इस एरिया को कहते थे ना, अभी गासिलेटी से गुजर गए। गासिलेटी से गुजर गए। ये एरिया जो है इसको बखालो कहते हैं। बखालो? इसकी वजह बखाल तो हिंदू को कहते हैं। बखाल ये कि पहले इस रोड से पहले यहाँ पे जो पुराना रोड था, हाँ, वहाँ पे जो एक बस कराची के लिए चलता था, शाहजी नाम का था, शाहजी का बस। हाँ हाँ। तो उस बस से सफर करते हुए इस नदी के चढ़ाई पे एक हिंदू गिर गया था बस से, और यहीं पे फौत हो गया। अच्छा, इस चढ़ाई पे गिरा था? इस चढ़ाई पे गिरा और फौत हो गया। इस वजह से इस नदी का नाम जो है उन्होंने बखालो रख दिया। बखालो रख दिया, ठीक। यहाँ जो है इस चढ़ाई पे बखाल गिर गया और मर गया। अच्छा, यहाँ से ये परपुक के दरख्त भी यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो वो जो गुजरे थे राखालब से ज्यादा होते हैं। फिर इसके आगे जो एक इलाका सोनारो है, सोनारो में भी काफी उधर परपुक है। अच्छा, एक तारीखदान गुजरा था यहाँ, इब्न बतूता, तो सुना है कि उसने अपना तज़किरा किया किताब में परपुक का, यहाँ से गुजरा है। हाँ, ये वट से गुजरा है। हाँ, और इसने अपने सवान हयात में लिखा है कि ये परपुक जो है
بعد اس کے پھول ہے سرخ اور پیلے، ہاں اور یہ تقریباً اس کا جو پھل ہے یہ کسی کھانے کے قابل نہیں ہے، کسی تقریباً دوائی میں استعمال بہت کم ہوتا نہیں ہوتا ہے، مگر یہ درخت جو ہے اس کے پھول اور پھل جو بیکار ہے۔ اچھا، لیکن آج کل سنا ہے کہ پساری لوگ اس سے کچھ کام بھی لیتے ہیں، ابھی تقریباً پساری لوگ اس سے بہت کام لے رہے ہیں، دوائی میں استعمال کرتے ہیں۔ دوائی میں اس کے پھل کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے پھول کو بھی استعمال کرتے یہ ہیں۔ شہد کی مکھیاں بھی اس پر بیٹھ کے پھر نہیں، شہد کی مکھیاں چھتے بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں زیادہ تر بیر کے جو ہے وہ بیر ہاں اس کے بوٹ کو جو ہے وہ تلاش کر کے چوستے ہیں، یہ پھل پہ زیادہ یہ اس کی جو ہے رس کو نہیں چوستے۔ اچھا، سنا ہے کہ یہ پرپک کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے جس سے دروازے بھی بنتے ہیں، اس کے دروازہ شہد بنتے ہیں، یہ بہت تقریباً 200 سال، تقریباً 100 سال، 80 سال، 90 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی لکڑی کو کیڑا نہیں لگتا؟ ہاں، یہ کیونکہ کڑوا ہے۔ اچھا اچھا، کڑوی لکڑی ہے، کڑوی لکڑی ہے، کڑوا ہونے کی وجہ سے اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ یہاں سے مال مویشی بہت زیادہ ہے۔ مال مویشی کیونکہ بارش ہوا ہے اور یہاں پہ ہریالی زیادہ ہے۔ اچھا، حال ہی میں بارشیں ہو گئی ہے ہاں، کافی بارشیں ہوئی ہیں اور لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مالداری ہے۔ تو یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، اگر بارشیں کم ہو گئی ہے تو مالدار تو متاثر ہوں گے۔ متاثر وہ خود ہی کاٹ رہے، وہی مالدار اپنے ہاں، ان کو پتہ نہیں ہے درختوں کی اہمیت کے بارے میں، وہ اپنے پاؤں سے خود ہی بلا رہا، تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ سمجھاتے ہیں، مگر وہ تقریباً جب بارش نہیں ہوتا، کھیت سالی ہوتی ہے، وہ مجبور ہو کر کاٹتے ہیں۔ اچھا، ان کی شاخیں کاٹ کے اپنے کھلاتے ہیں اس کو جانوروں کو، پھر فیول کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کی لکڑی کو۔ ہاں، لکڑی کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، لکڑی میں جلاتے ہیں، لیکن جڑ سے نہیں نکالنا چاہیے ہاں درختوں کو۔ جڑ سے نہیں نکالنا۔ ہاں، اگر ان کو جڑ سے نکالے تو یہ ختم ہو جائیں گے، اگر جڑ سے نہیں پھر یہ دوبارہ اگ کے آتے ہیں۔ ہاں، خدا بخش صاحب، یہاں یہ بیری کے درخت، جنگلی بیری، اس کو مشپسی کہتے ہیں، وہ بھی بہت ہے۔ ہاں، ایک دوسرا کانٹے دار درخت ہے، اس کو چتر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چتر کا؟ چتر کہتے ہیں، یہ زیادہ تر بکریوں کا خوراک یہی ہے، بکریاں چلتے اس کو کھاتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ بیری ہے اور چتر کا اس کا یہ جو پہاڑ پہ گھاس نظر آ رہے ہیں ان کو ہوے کہتے ہیں میرے خیال میں۔ ہاں، ہوے کہتے ہیں، یہ زیادہ تر ہوے ہے۔ ہوے کے بارے میں ایک براوی متل بھی ہے، سنا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہوے بھائی صاحب، یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مار سب سالوں پہ خلق سب۔ صحیح صحیح صحیح، ارے بڑے بڑے اچھے متل براوی میں نکالے ہیں۔ واقعی کتنا خوبصورت پہاڑ ہے، دیکھیں، اور بارشیں کو یہ ہے کہ جو ہے یہ گھاس میں جو بالکل طاقت نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں بالکل اس میں انرجی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے، سارا دن بھیڑ بکریاں چرتے رہے، مگر یہ ان میں جو ہے موٹے تازے نہیں ہوتے، مطلب ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ گھاس ہے، باقی ہاں وہ سب لوگ اچھا یہ بھوسا کھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ابھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھائی اصف ہمیں گھاس نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، یہ اتنا جلدی سرسبز ہوتا ہے، پھر اتنا ہی جلدی سوکھ جاتا ہے، بہت جلد سوکھ جاتا ہے، اتنا تک ہریالی نہیں رکھتا، مطلب